Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais vous présenter la nature chimique du matériel héréditaire, الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية. C'est-à-dire, on va déterminer la composition chimique de l'information génétique, المكونات الكيميائية للخبر الوراثي. Donc, on a vu dans les enregistrements précédents que l'information génétique qui détermine l'ensemble des caractères héréditaires d'une cellule se localise au niveau du noyau et que ce sont les chromosomes qui assurent la transmission et la conservation de cette information génétique d'une cellule à une autre. Donc قلنا شفنا بأن الخبر الوراثي كيتموضع على مستوى النواة هو اللي كيحدد لنا جميع الخصائص الوراثية لخلية ما، وأن هذا الخبر الوراثي الدعامة أو العنصر اللي كيحمل لنا هذا الخبر الوراثي هما الصبغيات، وهما اللي كيسمحوا بالانتقال ديال هذا الخبر الوراثي والحفاظ عليه من خلية إلى أخرى. Donc pour déterminer la composition chimique ou la nature chimique du matériel héréditaire, il faut bien sûr étudier la composition des chromosomes. Donc باش نعرفوا الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي خصنا بالضروري نعرفوا مكونات الصبغ. Donc des études ont montré que les chromosomes, un chromosome est constitué de deux éléments, une molécule d'ADN et des protéines appelées les histones. إذا ملي كنديروا دراسة على مستوى الصبغيات كنلقاو أنها مكونة من جوج ديال المواد، مادة ديال ADN ومادة بروتينات تسمى بالهستونات. Et les études ont montré également que l'information génétique est portée par la molécule d'ADN. Donc الدراسات بينت أيضا بأن الخبر الوراثي فهو محمول على جزيئات l'ADN. Donc la nature chimique du matériel héréditaire n'est que la molécule d'ADN. Donc on va déterminer quelques caractéristiques de la molécule d'ADN. Premièrement, on va déterminer les caractéristiques de la molécule d'ADN. Deuxièmement, on va mettre en évidence la relation entre l'ADN et les chromosomes, c'est-à-dire comment cette molécule d'ADN, en s'associant aux histones, va nous former des chromosomes. كيفاش يمكن نتعرفوا بعد في البداية على خصائص جزيئات الADN باش نمروا من بعد نبينوا العلاقة ما بين الADN والصبغيات، كيفاش يمكن هذه الجزيئات ديال الADN ترتبط هي مع الهستونات باش تشكل هي صبغيات des chromosomes. Donc pour les caractéristiques de l'ADN, on va déterminer trois caractéristiques. Premièrement, la composition chimique de l'ADN. غنحددوا أولا المكونات الكيميائية لجزيئات الADN. Deuxièmement, on va déterminer la structure de l'ADN, بنية l'ADN, pour finir par une des propriétés de l'ADN qui est la polarité d'ADN, قطبية ADN. Donc غنبداو بالمكونات البنية ثم قطبية l'ADN. Donc l'ADN c'est l'acide désoxyribonucléique. Donc pour la composition chimique, on trouve premièrement un acide phosphorique dans la formule chimique H3PO4, un sucre à 5 atomes de carbone, un désoxyribose, c'est un sucre pentose qui contient 5 atomes de carbone, C5H10O4, et des bases azotées qui sont au nombre de 4, l'adénine A, thymine T, guanine G et cytosine C. L'association d'un acide phosphorique, un désoxyribose et une base azotée forme un nucléotide. Donc le nucléotide est l'unité structurale de l'ADN. Donc جزيئات الADN مكونة من حمض فوسفوري H3PO4. سكر يسمى بسكر ريبوز ناقص أكسجين، ديزوكسي يعني فقد أكسجين. دونك هذا السكر هو سكر خماسي فيه 5 ديال ذرات الكربون C5H10O4 زائد قاعدة أزوتية. عندنا 4 أنواع من القواعد الأزوتية، لادينين، تيمين، تي، والغوانين جي وسيتوزين سي. الآن إلا جمعنا حمض فوسفوري مع سكر ريبوز ناقص أكسجين مع قاعدة أزوتية كيف ما كان النوع ديالها كنحصلوا على نيوكليوتيد. دونك لو نيوكليوتيد اي لونيتي هو الوحده اللي كتكون لنا جزيئات الADN. دونك كيفاش كيتمناش متكون نيوكليوتيد اللي كونستيتوي دان سكر، دونك هذا هو السكر الريبوز ناقص أكسجين لو désoxyribose, un acide phosphorique et une base azotée. Donc l'association constitue un nucléotide. Maintenant pour la structure de l'ADN. Donc avant de dire la différence entre structure et composition. Les constituants de la composition de l'ADN, on cite les éléments qui constituent l'ADN. Pour la structure, c'est le mode d'agencement
de ces composants. Donc, comment s'effectue l'association de ces nucléotides pour construire une molécule d'ADN, c'est ça la structure. Donc البنية كتختلف على المكونات. المكونات كنديروا سرد او جرد فقط للعناصر المكونه الماده. بالنسبه للبنيه كنحددوا طريقه تجمع هذه المكونات. يعني في الحاله اللي عندنا هنا بالنسبه للموليكول ADN كيفاش هاد المكونات هاد لاسيد فوسفوريك ديزوكسيريبوز او البازات ازوتي او كيفاش كيمكن لهاد النيوكليوتيدات انها تجتمع الطريقه اللي كتجتمع بها باش تعطينا واحد الشكل اللي كيحدد لنا بنيه الADN. Donc pour la structure de l'ADN, elle est sous forme d'une double hélice, c'est-à-dire, donc comme vous voyez ici, donc c'est-à-dire que l'ADN est constitué de deux brins. Chaque brin est constitué d'une succession de nucléotides. Donc الADN عنده بنية على شكل لولب مضاعف، يعني أنه مكون من لولبين كما تلاحظوا في الشكل، كل لولب مكون من سلسلة من النيكليوتيدات اللي شفنا من قبل. بطبيعة الحال هذه النيكليوتيدات فاش كتختلف؟ كتختلف غير في القواعد الأزوتية، عندها نفس السكر نفس الحمض الفوسفوري ولكن كتختلف في القواعد الأزوتية. Ces deux brins sont liés entre eux. Cette liaison est due à la complémentarité entre A et T d'une part et la complémentarité de C avec G d'autre part. Et les liaisons sont de type liaison hydrogène. Donc les deux brins sont complémentaires et reliés entre eux par des liaisons hydrogènes entre A et T d'une part et C et G d'autre part et vice versa bien sûr, T avec A et G avec C. Donc si on représente l'ADN, bien sûr on ne va pas le représenter sous forme d'une hélice, on va représenter sous une forme linéaire. Donc on a deux brins, A lié avec T, C avec G et G avec C, ce qui constitue donc la structure de l'ADN. La dernière propriété de l'ADN, c'est la polarité. Donc généralement, donc comme je te dis, 5', 3', 3', 5'. Donc on représente une polarité de la molécule d'ADN, un bras avec une polarité 5', 3', et l'autre avec 3', 5'. إذا بنية الADN هي عبارة عن لولب مضاعف. كل لولب كتكون سلسلة من النيكليوتيدات. ارتباط هذه النيكليوتيدات ناتج عن الارتباط الدائم بين A و T من جهة والسي و G من جهة أخرى والعكس، يعني T ب A و G ب C. إلا لاحظتوا بأن ملي كنمثلوا الADN كنمثلوا على شكل خطي ماشي كنمثلوا على شكل لولب. هذا الشكل الخطي كنحددوا بالخصوص القواعد الأزوتية لأن اللولبين كيختلفوا من حيث القواعد الأزوتية. وكنمثلوا ايضا قطب ديال الADN 5', 3', 5'. هي اللي غنشرحوها في المحور الاخير من خصائص الADN, donc la polarité d'ADN. Pour mettre en évidence la polarité d'ADN, je vais représenter une molécule d'ADN avec deux brins bien sûr, et dans chaque brin je vais représenter uniquement 3 nucléotides. Donc pour le premier brin d'ADN, donc le premier nucléotide, donc on commence par le sucre, le désoxyribose. Donc on a 5 atomes de carbone. Bien sûr ici c'est un oxygène. Ce pentose, ce désoxyribose est lié à un acide phosphorique, P, et une base azotée. Par exemple ici on met la base azotée A. La même chose pour le deuxième nucléotide. Un sucre avec 5 carbones, un acide phosphorique et une base azotée C. Et le troisième nucléotide, la même chose. Donc on a 3 nucléotides. Donc pour former un bras d'ADN, il faut avoir une liaison entre ces nucléotides. Donc la liaison entre les nucléotides s'effectue à ce niveau. Donc هنا بهذا الشكل هذا كنا رسمنا سلسلة أو لولب واحد من الADN. هذا لولب من الADN. مناش كتكون اللولب من نيكليوتيدات، سلسلة من النيكليوتيدات. كتلاحظوا هنا عندنا 3 ديال النيكليوتيدات. كل نيكليوتيد متكون من سكر ريبوز ناقص الأكسجين فيه 5 الكربون. الكربون الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. في الكربون الخامس هذا بيان سور اللي في الوسط هذا وراه هي عبارة عن أكسجين. في الكربون الخامس عندنا حمض فوسفوري، وهنا في هذا الكربون عندنا قاعدة أزوتية. بطبيعة الحال باش تكون عندنا سلسلة من النيكليوتيدات خاص يكون ارتباط فيما بينها. الارتباط بين النيكليوتيدات كيتم على هذا المستوى. هذا اللولب الأول. Maintenant on va schématiser le deuxième brin d'ADN. Donc هنا فين كيكون عندنا la différence. Ici donc on a une différence. Pour que les bases azotées du deuxième brin se lient avec les bases azotées du premier brin, donc la disposition des nucléotides s'inverse. C'est-à-dire
l'oxygène qui se trouve ici en haut va se retrouver en bas. La même chose pour l'acide phosphorique. Cela pour permettre la liaison entre les bases azotées. La même chose pour le deuxième nucléotide. Donc l'oxygène en bas, l'acide phosphorique en bas et la base azotée G peut s'apparier avec la base azotée C. Et la même chose pour le troisième nucléotide. Donc comme ça, bien sûr, toujours la liaison entre les nucléotides, toujours le même niveau. Liaison des nucléotides entre eux pour former le deuxième brin d'ADN. Et comme ça, donc on a tracé, on a schématisé une molécule d'ADN. إذا بالنسبة للولب الثاني من الADN باش يمكن لهاد القواعد الازوتيه ديال اللولب الثاني ترتبط مع القواعد الازوتيه ديال اللولب الاول، السكر ريبوز ناقص اكسجين كيتوضع بشكل معاكس، يعني داك الاكسجين اللي كان كيتوجه هنا في الاعلى ولا كيتوجه نحو الاسفل، وبالتالي اذا قلبنا هذا السكر ريبوز ناقص اكسجين نحو الاسفل حتى الحمض الفوسفوري غيتجه نحو الاسفل. وهنا نفس الشيء بالنسبه لجميع النيكليوتيدات، ودائما الارتباط في هذا المستوى ما بين هذا الكربون والكربون اللي كيحمل الحمض الفوسفوري، نفس الشيء هنايا هذا الكربون مع هذا الكربون، وبالتالي كيكون لنا السلسله الثانيه من جزيئات الADN. Maintenant on passe à l'origine de cette polarité de la molécule ADN. دابا نشوفوا الاصل ديال هذه القطبيه الADN. Donc par convention, on numérote les carbones du désoxyribose. Le carbone lié à la base azotée va porter le numéro 1'. Le deuxième carbone, bien sûr, le deuxième carbone 2', 3', 4' et 5'. Ici, bien sûr, c'est un oxygène, donc on ne va pas numéroter l'oxygène. Donc 1' au niveau du carbone lié à la base azotée jusqu'à 5'. La même chose pour les autres nucléotides. Et idem pour le deuxième brin d'ADN. Donc pour le deuxième brin, bien sûr, puisque la disposition du désoxyribose s'est renversée, donc 1', donc on va donner 1', le carbone, au carbone qui porte la base azotée. Pour 2', donc on va changer le sens de numérotation. Pourquoi? Parce que dans ce sens, il y a l'oxygène, donc le carbone qui va porter le numéro 2, 3', 4' et 5'. Et ainsi de suite pour les autres باز ازوتي. اذا في الترقيم ديال جزيئات الADN كنعطيو الرقم، كنرقموا ذرات الكربون ديال السكر ريبوز ناقص الاكسجين، بحيث كنعطيو رقم 1'، واحد فتحه الكربون، 1' كنعطيو الكربون اللي مرتبط بالقاعده الازوتيه، وكيمشيو لي زوطخ ازاتوم دو كربون. هنا عندنا اكسجين، اذا ما غنمشيش في هذا الاتجاه غنمشي في هذا الاتجاه، 2 3 4 ثم رقم 5 هو اللي كيمرتبط بالفوسفور. لا ميم شوز بور لو دوزيام بغا، نفس الشيء بالنسبه للولب الثاني. غير هنا المنحى ديال الترقيم اللي غيتغير، دائما 1' اللي الكربون اللي مرتبط بالقاعده الازوتيه، هنا ما غنمشيش في هذا المنحى لان هنا عندي اكسجين، غنمشي في المنحى الاخر فين كيتواجدوا ذرات الكربون. وبهذا الشكل هذا نكون رقمت السكر ريبوز ناقص اكسجين ديال اللولبي الADN. Maintenant pour la liaison entre deux nucléotides successifs. Donc on observe que cette liaison s'effectue entre le carbone 3' et le carbone 5'. Toujours 3', 5'. La même chose pour le deuxième brin, 3', 5'. Donc maintenant si on prend les extrémités de chaque brin, et on va prendre un sens de lecture, du bas vers le haut par exemple. Donc دابا هنايا حددنا بالنسبه للرابطه ما بين نيكليوتيدين متتابعين دائما كيرتبطوا ب 3'، 5'، سواء في اللولب الاول او اللولب الثاني دائما يرتبط ب 5'، 3'. دابا غنشوفوا النهايات ديال كل لولب، النهايه ديال كل لولب، وناخذوا واحد المنحى محدد. Donc pour cette extrémité, la première extrémité, on observe que le carbone 3' est libre. Donc cette extrémité, on a un carbone 3' libre. Dans l'autre extrémité, on a le carbone 5' libre. Alors que pour le deuxième brin, dans le même sens, on a ici c'est le carbone 5' qui est libre, et ici c'est le carbone 3' qui est libre. 5' libre et 3' libre. Donc si on prend le même sens de lecture, on trouve qu'un brin d'ADN a une polarité 3', 5'. C'est dans le même sens, le deuxième brin a une polarité 5', 3', c'est-à-dire un carbone 5' libre et un 3' libre. On dit que les deux brins sont anti
باراليل. اذا من بعد الترقيم ديال ذرات الكربون ديال سكر ريبوز ناقص الاكسجين غنلاحظوا بان الارتباط ديال القواعد ديال النيكليوتيدات كيتم بالكربون 3 بريم 5 بريم. والملاحظ هو في نهايات هاد اللولبين الا خدينا كل لولب في واحد النهايه غنوجدوا الكربون 3 بريم حر، وفي النهايه الاخرى نلقاو 5 بريم حر. الا مشينا للولب الاخر وخلينا نفس المنحى ديال القراءه غنلقاو بان النيكليوتيد اللولب الاخر عنده نهايه 5 بريم حره، وفي القطب الاخر 3 بريم حره. اذا في نفس المنحى كنقراو لولبي الادين، احدهما 3 بريم 5 بريم والاخر 5 بريم 3 بريم، كنقول بان لولب الادين مضاده التوازي. Maintenant, pour la dernière partie, on va mettre en évidence la disposition de l'ADN dans les chromosomes. Comment la molécule d'ADN forme-t-elle les chromosomes. Donc غنحددوا حتى موضوع ديال الADN في الصبغيات والعلاقة بين الADN والصبغيات كيفاش كيمكن الADN أنه يشكل لنا الصبغي. Donc on va commencer par schématiser un fragment d'ADN. Donc l'ADN est constitué de deux brins. Mais pour simplifier le schéma, on va représenter l'ADN sous forme d'un seul filament. Donc dans les chromosomes, l'ADN s'enroule autour d'une protéine appelée l'histone. Donc l'histone plus l'ADN constitue un nucléosome. على مستوى الصبغي ملي كنمشيو للصبغي، دونك الصبغي اولا غنمثلو هنايا جزيئات الادي ان بطبيعه الحال هي مكونه من اللولبين اللي تسهيل الرسم غنمثلوها على شكل خطوط واحد. ها جزيئات الادي ان تحيط ببروتين الهيستون. الهيستون زائد الادي ان الذي يحيط به يشكل النيكليوزوم. إذا الصبغي هو عبارة عن سلسلة من النيكليوزومات. Maintenant pour la phase suivante, on a déjà vu dans le cycle cellulaire que les chromosomes subissent un enroulement, une spiralisation. Cet enroulement va entraîner le rapprochement des nucléosomes, ce qui augmente l'épaisseur du chromosome et diminue sa taille pour aboutir enfin à un chromosome à l'état métaphasique avec enroulement maximal. إذا التلولب ديال الصبغي اللي لاحظنا في الدورة الخلوية غيؤدي إلى تقارب النيكليوزومات فيما بينها. هذا غينقص من الطول ديال الصبغي وغيرفع من السمك ديالو، وهذا باش كنحصلوا على صبغي ملولب تلولب قصوي في المرحلة الاستوائية. Bien sûr, la même chose, on va obtenir la même chose dans l'autre chromatide, enroulement maximal. Donc pour la relation entre l'ADN et le chromosome, l'ADN s'enroule autour des protéines d'histone pour former un nucléofilament. Donc l'ADN يحيط ببروتين هيستون باش يشكل لنا خيوط نووي. Ce nucléofilament a l'aspect d'un collier de perles عنده هيئة عقد من اللآلئ. وبيان سور هذا الشكل ديال الصبغي فاش كنلاحظوه on observe cette structure du chromosome pendant la phase G1. Donc chromosome non spiralé et non dédoublé. Les autres phases, de la prophase à la métaphase, l'enroulement du chromosome va former un chromosome bichromatidien avec enroulement maximal. Donc من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الاستوائية التلولب ديال الصبغي يؤدي إلى تكون صبغي مضاعف مع تلولب قصوي في المرحلة الاستوائية. دونك ان كروموزوم ميتافازيك. إذا لاحظتوا بالنسبة للشكل الصبغي في هذا المنحى قلنا un enroulement ou spiralisation. On l'appelle également une condensation de la chromatine, يعني تكاتف الصبغين. وفي le sens inverse, on va observer une déspiralisation qui s'effectue pendant la télophase. Donc la télophase, la fin de la mitose, chaque chromatide va subir une déspiralisation, ce qui va entraîner le retour à l'état initial du chromosome. إذا مشينا في هذا المنحى إلا خدينا الخيط النووي اللي هو عبارة عن سلسلة من النيكليوزومات ملي غيتعرض للتلولب أو التكاتف غيوصل للصبغي مع تلولب قصوي الصبغي في المرحلة الاستوائية. لكن في المرحلة الانفصالية ملي غنشاط الجزيء المركزي كل صبغي غيتعرض لإزالة التلولب. هذا يؤدي إلى تباعد النيكليوزومات وبالتالي الرجوع للحالة الأصلية للصبغي اللي هي الجي. وبهذا الشكل نكون حددنا موضوع الأدي إن داخل الصبغيات. شكرا على انتباهكم، والى التسجيل القادم إن شاء الله.